बनारस फेमस नीलू कचोरी भंडार आप जानी इंस्टा बहुत पपुलर। तो ये तार कचोरी जला जलेबी ये गोटे यूएसपी बहुत मस्त मिले खायापे। आम भी जाइलु सका सका ट्राए करूँ बहुत बहुत सका सका टाइम माने 4:30-5 से स्टार्ट कर दिखते जस्ट राति पाया स्टार्ट की शीत दिन सका। तो सेठी जाइलु खायापे तो खाइलु ता साइड रे आउ गोटे दुकान थिला सेठी छोड़ा पूरी सेम जलेबी आ सहित से जो भाजी कहते माने सपोज आम जो बेसिकली आम जो फुटा तरकारी कहुए तो सब मिसे घुगुनी नुहे फुटा तरकारी तो से तरकारी तो मिक्स कर खाइबा माने अति सुंदर थिला। आउ गोटे चाट थिला तो मु भूली जाऊ से चाट रो ना मु कोन तो एक्चुअली चाट सर जाइतिला सब गैजेट सब चाट सर जाइतिला से चाट गोटे तापर आम खाई सारा पर बनारस स्ट्रीट फूड जो सब थिला तादरे गोटे थिला मलाइयो। तो आपन को आगु आसो मलाइयो खाइबे बनारस जाउजंती कि यूपी जाउजंती तो ये हला सेठिकार खाइबा नॉर्मल खाइबा एटे आपन सादा खाउजंती तो ये देखो बाबा मलाइयो। तो ये गोटे जिनस क्षीर को मारिकी तादरे बना जाए तो क्षीर जो खाटा बाहर से बना जाए मलाइयो। तो ये गोटे माने ट्रेडिशनल फूड कहि परिबेनी लस्सी टाइप रो तो आपको गोटे माटी एथरे बनै की दिया जाए आप गले खाइबे दुनियार सब पुराना सहर तो सेठिकार खाद्य आप खाइबे आम भी आनी पूरा माटीर राबेड़ी टाइप टेस्ट एक्चुअली टे बट ये राबेड़ी भाया माने ये नुह पूरा सॉफ्ट जानीपर मैं बेसिकली ये क्षीर को मारिला जो ये बाहर फेण टाइप हुए से फेण गुड़ा तैयारी। तो रेलवे स्टेशन ये खाइबा कोलकातार यहाँ आप देखो आलू कषा सहित से ये साउथ इंडियन खाइबा तो यहाँ मुझे ट्रेन में खाई लास्ट टाइम सब खाइबार रखी किसी रखी ट्रेन में खाइबा साउथ रो चटनी वगैरह जहाँ सब थिला चटनी है सांबर है खाइबा गोटे सांबर भी एक्सट्रा मो पाखे थिला ये सब खाइबा सहित मुझे देखा कहीं लास्ट को कह आपको जड़े मत किसी क्वेश्चन पचार यहाँ चेन्नई रो फूड यहाँ हैदराबाद खाइबा यहाँ चेन्नई रो फूड जो चेन्नई रो फूड तो इडली आपन को बरा इडली से चटनी सेठिकार खाइबा। तो ये है अपन रामेश्वरम रे जो खाई भेज रे जो आइटम भेज रे तो मु तो नॉन वेजिटेरियन मत मैक्सिमम जगह नॉन वेज ही मिले तो से भेज कहते जो मैंने भेज रो खाइबा पूरा प्योर भेज मु नॉन वेज मत माछर गोटे नुआ जिनस देखिली मछर आप देखना कंटा बाहर करेगी गोटे नुआ जिनस तो माछर यहाँ कौन माछ तार जो जूसटा केवल देवे आपको कहते सांबर माने माछर सांबर यहाँ तो याद भी टेस्ट अलग थी पूरा अलग माने असम टेस्ट थी। आम समस्ते माने खाती सब जगह लिखाई से अमके जगार बिरियानी से भाई पर्टिकुलरली सेम जगह को जाती ना आप जापर खाइबार टेस्ट कौन बिरियानी यदि आप हैदराबादी बिरियानी खाऊँ तो भुवनेश्वर होटेल हैदराबादी बिरियानी खाइले कोई जापर हैदराबाद बिरियानी टेस्ट हैदराबाद बिरियानी खाइबा गले आपको हैदराबाद में जावाक पड़ो कारण ना से टमाटो पकाती ना से आलू पकाती तो बिरियानी सेमती किसी जो सांबर रसम जहाँ भी है तो मैं आप कहीं सब कहूँ सब जिन न बुलिले ना पाइबे ये सब जिन खाई तो बुलर यहाँ गोटे सब फास्ट और प्राइम जिनस। तो सेकेंड आप देखो ये है आपको बारीपदार चिकेन पत्र पोड़ा ये गोटे आइटम आप जानते खाई मुझे देखिए खोल केमती लगे टेस्ट बहुत ही असम थी टेस्ट मसला गोला है कि तो गोटे माने पत्र आर स्मेल आसे ना से मस्त था टेस्ट। तापर आप देखिए राजस्थान जदि आप जाऊँ कि राजस्थान फूड तो से फूड अलग से बिना ये चीनी सब थी मीठा टे थी ये तो से फूड आपको मिल जाए मैक्सिमम जगह से फूड आप बेसिकली आप सब पाइबे स्टल जो आसुँच पूजा आमर ओडिशा बहुत पूजा होती बाली यात्रा होगा ऐसे तो सेठिकार आप जो आसुँच राजस्थान ये तो राजस्थान खाया पाइबे आपको बहुत जल्दी राजस्थान वीडियो भी पकईदेवी राजस्थान जीवार अच्छी गले आप वीडियो पकईदेवी आप पाइबे। तापर आप नेक्स्ट आप देखो ये है आम जाजपुर बरा आलू कषा तो छोट दुकान ट्राए करेंगे कि बड़ दुकान जाए भावे मुझे खाइबी ये भल टेस्ट थो सब दुकान को खराब कहूनी बस क्वालिटी डिफरेन्स थाए। तो आप छोट मान दुकान जो छोट स्टार्टअप धरिक बस था से लाभ करते निजे पेट पोषे सर्वाइव करने सहित आपको गोटे भल खाଇବା भल एक्सपीरियंस दिखती आप गुपचुप कथा कहे ना ओडिशार एटा बहुत भल जिन दुनिया जगह दुनिया ना बट आप ट्राए करेंगे ओडिशा गुपचुप जो मैंने बनाते से खाइबा
କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସିକାଲି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବିହାରର ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଗୁପଚୁପ ଗଲା, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ସେ ପୁରୁଣା ଟେଷ୍ଟ ନା, ଆପଣ ସେ ଖଟା ପାଣିର ଟେଷ୍ଟ କି ସେ ଆଳୁ ଚକଡ଼ାର ଫ୍ଲେଭର ନା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲସେ ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଯେଉଁ କୋଉଠିଆକୁ ଗୋଲଗୋପା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମ ଗୁପଚୁପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇମୋସନ୍। ତ ଆପଣ ଦେଶୀ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଶାର ପାଓ ଭାଜି ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କବାବ ହେଲା, ମାନେ ଭେଜ୍ କବାବ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ୟାକୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମସରୁମ୍ କବାବ ହେଲା କି ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରସାବଳି ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠିକାର ଫେମସ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଥିଲା ତା ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ପାଟିରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଖାଇବାର ଅଲଗା ମଜା ତାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ଖଟା ଚଟନି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ହେଇଥିବ, ମଟର ସୁପ୍ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାଗ ଯେଉଁଭଳିଆ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ସେ ଥିବ କି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଥାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେୟାର କରୁଛି ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଭୟଙ୍କର ରାଗ ଥିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଖପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖପାଡ଼ି ପାରିବେନି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ତାର, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲିଟରାଲି ଅସମ ତାର। ଖଟା ପାଣି ଦେଇକି ସେମାନେ ମଟର ସୁପ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି, ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିକି ହେଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବରା ଆଳୁଦମ୍, ଏଇଟା ବେସିକାଲି କଟକର ଫେମସ୍ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ମାନେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କଟକରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କଟକ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେନି। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଇ ହେଲା ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାର ରିଜିନ୍ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ବୁଲିକି ଏତେ ମିଳୁଛି କ'ଣ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାର ନା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ର ପାହାଡ଼ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବା ଯେମିତି ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ନିଜର ଭଳିଆ। ତ ତାର ଫିଲ୍ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ବୁଲିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଯଦି ନ ବୁଲିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ସବୁ ଜାଗାର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖା ହେଇଯିବ, କିଏ ଦିପଦ କଥା ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଯେତେଟା ଦୁନିଆରେ ଯେତେଟା ଲୋକ ସେତେଟା ଟାଇପ୍ର କଥା। ତ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାରେ ନିଜରତା ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ନିଜର ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ଆପଣ ଯାଇକି ରାଜମହଲରେ ବି ଆପଣ ବୁଲୁଥିବେ, ରାଜମହଲ ସୁନସାନ ରାଜମହଲରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ସେ ସୁନସାନ ରାଜମହଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯିବ। କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯେଉଁ ରାଜମହଲରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି, ତ ସେଠି ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୋକ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ କବି ହାବେଲି ପେ, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେନି ଖୋଜିଲେ। କୋଉଠି ଆପଣ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବନାରସର ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତ ସିଏ ତାର ଭାଇବ ଅଲଗା। ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ସହରରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଇବ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ପ୍ରଥମ କଥା, କାହା ଧର୍ମକୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମ ବିଙ୍ଗ ସନାତନୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେସିକାଲି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତୀର୍ଥର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ କି, ସେ ତୀର୍ଥର ମାନେ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ନେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ତୀର୍ଥରେ। ତ ଆପଣ ନ ଗଲେ ନା ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁନିଆ ସହିତ ଅଞ୍ଜାନ ରହିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଇବ ଆସିବନି। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଇବ ନ ବନେଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ନ ଯିବେ, ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଘରୁ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ରହିଯିବ। ତ ମୋତେ ଜଣେ ଯିଏ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଏତେ ବୁଲୁଛୁ, ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଭାଇ ମିଳୁଛି ମୋତେ ଏଇଟା, ଏକରେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଆଖି ନା ଲିଟରାଲି ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଖୋଲିବା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି 50ଟା ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଅଚିହ୍ନା ସହର, ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଭାଷା ବି ନଥିବ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।